इमरान खान जिद कर जाए कि जी मुझे तो आपने जेल में रखा है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को बड़ा प्रोटोकॉल देकर आप उसको रायवंड में ला रहे हैं, इस जिद को आप कैसे देखते हैं? हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे, ना ही ये कोई रिवेंज है कि जी 2018 में मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी जेल में थी और अब इमरान खान जेल में है। इमरान खान को इस जगह पहुंचाने में मुस्लिम लीग नून का कोई किरदार नहीं? नहीं, किरदार तो है, हमने एक बयानिया तो बनाया था। वजीर आजम का उम्मीदवार अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफा ये वज़ीर आज़म चौथी बने। दफा यकीन जी, है आपको इंशाल्लाह। हो जाएगा? दावत दी कि भाई आए मुस्लिम लीग नून में आ जाए। भाई अगर उनको आना होगा तो वो खुद आ जाएंगे, कहेंगे भाई मुझे शामिल कर लें तो उनको रख लेंगे। मुस्लिम लीग नून की मशहूर शख्सियत साबिक गवर्नर सिंध मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब की आमद है, उनसे हलवा लेते हैं। सर, मियां साहब की आमद है, क्या तैयारियां हैं? लोगों ने सजेशन दिया है कि वहाँ जब जलसा हो तो सिंध की नुमाइंदगी के तौर पर हमारा बिल्कुल क्लियर कट एक रिप्रेजेंटेशन हो जो सिंध के कल्चर को रिफ्लेक्ट करे, चाहे वो अजरक हो या सिंधी टोपी हो, तो इंशाल्लाह ताला हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। अच्छा सर, लाजमी मियां साहब आ रहे हैं, इंतखाब का माहौल बन रहा है, आपका क्या ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है इसी में ही इंतखाबात हो जाएंगे या आगे बढ़ने के इम्कानात है? क्योंकि हल्का बंदियाँ बहरहाल एक मसला है। नहीं, हल्का बंदियाँ तो उन्होंने शुक्र है वो तेज़ी से कर ली है, तो अब मैं नहीं समझता कि जनवरी से आगे इलेक्शन जाना चाहिए। अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डेट भी आनी चाहिए इलेक्शन की, ताकि एक जो अनसर्टेनिटी है वो भी ख़त्म हो। इमरान खान जिद कर जाए कि जी मुझे तो आपने जेल में रखा है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को बड़ा प्रोटोकॉल देकर आप उसको रायवंड में ला रहे हैं, इस जिद को आप कैसे देखते हैं? हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे, ना ही ये कोई रिवेंज है कि जी 2018 में मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी जेल में थी और अब इमरान खान जेल में। उस वक्त जो जेल में डाला गया था मियां नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को, वो एक पॉलिटिकल ट्रम्प्ड अप चार्जेस के बेसिस पर डाला गया था। इमरान खान साहब अगर उनको कोर्ट्स इजाज़त देती हैं और वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आते तो हम तो जाके कोर्ट नहीं खटखटाएंगे उनके दरवाजे। मतलब ये बात क्लियर है कि इमरान खान को इस जगह पहुंचाने में मुस्लिम लीग नून का कोई किरदार नहीं? नहीं, किरदार तो है, हमने एक बयानिया तो बनाया था। हमने बयानिया बनाना ज़रूरी भी था कि वो सारे दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे बाशमूल PMLN के लीडरशिप, उनके ऊपर उंगली उठाते थे कि ये चोर है, ये डकैत है, इन्होंने इतना लूट लिया, इतना अरबों खरबों खा लिया, और एक ऐसा बयानिया बनाया था जैसे कि जी वो फरिश्ते हैं और बाकी सारे चोर हैं। तो ये तो हमें पहले ही भी पता था। ख्वाजा आसिफ ने जब कहा था कि वो जो करप्शन नहीं करते वो इसलिए कि उनके दोनों हाथ दूसरों की जेबों में होते हैं, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी जेब भी भरनी है। अब इसका कोई जवाब है कि जी आपने एक तो वैसे मैं कह रहा हूँ इसमें करप्शन का एलिमेंट भी छोड़ दें, कोई तहाइफ दे आपको, इवन हमारे घरों में भी आके कोई तोहफे देता है और मैं अपने बेटे को कहूँ इसको बेच के आओ, तो इतनी अजीब मतलब घटिया सी बात है। और फिर उसके बाद उसके जो लवाजमात हैं कि जी आपको डिक्लेरेशन करनी है, वो आपने नहीं डिक्लेरेशन की, तो हमारा जाहिर सी बात है हमने बयानिया बनाने में कि ये इतने मासूम नहीं हैं। जो इन्होंने वो किया है, जो 190 मिलियन पाउंड्स का वो था अल-कादिर ट्रस्ट जिसकी बुनियाद पर बना, वो उसको एक लिफाफे में बंद करके आपने काबीना से 80 मेंबर काबीना से अप्रूवल ले ली, उनको ये नहीं पता कि इसमें है क्या, और फिर उसके बदले में वो जो ज़मीन मिली जिसके बेनिफिशरी खुद इमरान खान और उनकी बेगम है। मियां साहब आ रहे हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को दावत देंगे कि वो मियां साहब का आए और इस्तकबाल में आपके साथ हो? हम तो सबको दावत देंगे कि आएँ, और मियां जरदारी साहब को खुसूसन जरदारी साहब को खुसूसन तो हमारे लिए तो बड़ी बात होगी कि अगर जरदारी साहब और बिलावल साहब आते हैं और मियां साहब का इस्तकबाल करते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी कि इसका मतलब ये है कि वो भी मान जाएंगे कि ये वो शख्स है, ये वो लीडर है जिसके पास पाकिस्तान के जो मईशत के या फॉरेन पॉलिसी के जो मसाइल हैं, इस शख्स के पास उनके सबके हल हैं। कानूनी रुकावटें हैं क्योंकि नेब के बंदयाल साहब ने जाते जाते आपके लिए बंदिशें पैदा कर दी हैं कुछ। ठीक है, देखें उन्होंने बंदिशें जो पैदा की हैं नैब के हवाले से, बात यह है कि हमने तो नैब को सबसे ज़्यादा जो सख्त पीरियड था इमरान खान का पीरियड, उसमें भुगतता है ना, और हम उससे निकल के आए हैं, तो हमें कोई डर खौफ नहीं है। कौन सा लीडर था जिसके ऊपर नैब ने हमले नहीं किए, और हर केस में हमारे लीडर्स जो हैं सुरखरू होकर बाहर निकले।
تو میرا خیال ہے ہمیں تو کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں. اگر ڈر خوف ہونا چاہیے تو وہ عمران خان یا پی ٹی آئی والوں کو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر نیب کے وہ پرانا آ گیا تو اس میں 90 دن سے پہلے آپ کو بیل نہیں مل سکتا. ہمارے تو 90 دن تک ہم نے نہیں لی تھی نا بیل, تو ہم تو وہ سارے بھگت چکے ہیں اور اس ماحول میں بھگت چکے ہیں جب ہوا کا رخ دوسری طرف تھا اور مشکلات تھیں. مریم نواز 2 دفعہ جیل گئی, شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل گئے, حمزہ شہباز جیل میں گئے, احسن اقبال, خواجہ آصف, میاں محمد نواز شریف, تو آپ ایک سعد رفیق صاحب, ان کے بھائی, تو تمام لوگوں نے یہ برداشت کیا. اور جو نہیں بھی گئے جیل, ان کے اوپر جس طرح سے جس قوت سے حملے کیے گئے اور پریشر ڈالا گیا, وہ ایک الگ. یہ وزیر اعظم کا امیدوار ابھی تک میاں محمد نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم چوتھی دفعہ یقین جی ہے آپ کو ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور انداز میں, کیونکہ صرف ان کا ایک ریکارڈ ہے, عوام کے سامنے وہ ریکارڈ رکھیں گے ہم کہ یہ ہے بیانیہ, یہ ہوتا ہے. سن 90 کی دہائی میں جو ٹینیور تھا پہلا ٹرم, تو انہوں نے یہ کیا تھا. 1997 ٹو 1999 یہ کیا تھا. 2013 سے 2017 تک یہ کیا تھا. یہ ہے ہمارا بیانیہ. پیپلز پارٹی تو کریے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ جسے کہتے ہیں وہ آپ کو مل گئی ہے. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو وہ الیکشن کمیشن جائیں یا کورٹ کچہری جائیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ان کو کیسے نہیں مل رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پیپلز پارٹی کا کیا. آپ انتخابات میں آپ کس کے اتحادی ہوں گے؟ کیونکہ ایک تو ابھی تو یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں, اتحاد بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ایم کیو ایم سے بھی ہو سکتی ہے بات. ایم کیو ایم سے کیوں؟ ایم کیو ایم کی کون سی جماعت ہے؟ پاکستان نے کراچی میں ایک ہمیشہ سے سندھ میں ان کا ایک انصاف سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. مشکل کو حل کر رہے مطلب نہیں, وہ بالکل وہ دیکھیں, ان کو میں ہمیشہ ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ اتنا دشمنی کی حد تک لے کے نہیں جانا چاہیے. آپ کا بھائی بھی تھا اس میں. جی بھائی بھی تھا, لیکن آپ اگر ایجنڈے کی بنیاد پر اگر ہم کریں گے, مقابلہ کریں گے کہ یہ ہمارا معیشت کے حوالے سے ایجنڈا, یہ فورن پالیسی, یہ گورننس, یہ ہماری ٹیم ہے, تو اس پر ایک اچھا ایک بحث بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک دوسرے کو اگر شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ جی یہ ملک دشمن ہے, تو وہ پھر کوئی فائدہ نہیں. آخری سوال اور تھوڑا سا ذاتی ہوگا, آپ نے بھائی کو سمجھایا نہیں کہ ادا دیکھو اب خیریت ہے؟ کچھ سمجھایا تو ہوگا, 2 بھائی آپس میں بیٹھے ہو. نہیں, میں نے نہیں سمجھایا. وہ عقل مند آدمی ہیں, اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں. اب ان کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ تحریک انصاف میں ہے یا مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے فیصلہ. تحریک انصاف میں تو ہیں, جہاں تک مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, انہوں نے اپنی جو سیکرٹری جنرل آپ کی نے دعوت دی کہ بھائی آئے مسلم لیگ نون میں آ جائے؟ نہیں, ہمارے یہاں نہیں دیں گے, دعوت نہیں دیں گے. ایسا تو نہیں کرتے. بھائی اگر ان کو آنا ہوگا تو وہ خود آ جائیں گے, کہیں گے بھائی مجھے شامل کر لیں, ان کو رکھ لیں گے پھر. ٹھیک ہے, اوکے جی. محمد زبیر صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر اسد عمر آ گئے میری پارٹی میں تو بھائی کو کہہ دیں گے آئیے, آپ کو ہم رکھ لیں گے. جی